بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ شام 6 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک ایک ہی راگ پی ٹی آئی کی طرف سے الاپا جاتا ہے کہ نیب میں جتنے بھی کیسز ہیں وہ ان دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہیں۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی کے اوپر سب سے بڑا فارن فنڈنگ کیس ہے وہ نہ تو پیپلز پارٹی نے بنایا اور نہ ہی مسلم لیگ نون نے بنایا، بلکہ ان کے ایک فاؤنڈر اکبر ایس بابر نے ان کے اوپر کیس کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان کے فارن سے جتنے بھی پی ٹی آئی کو جتنی بھی فنڈنگ ہوتی تھی اس میں کتنا گھپلا ہے اور اتنے زیادہ بے ضابطگیاں ہیں کہ اکبر ایس بابر جیسا جو فاؤنڈر تھا اس نے پی ٹی آئی کو نہ صرف خیر بات کہا بلکہ اس کے اوپر کیس بھی کیا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ 2014 میں باقاعدہ اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن میں جا کے کیس دائر کیا جو کہ ابھی تک زیر التوا ہے۔ اکبر ایس بابر نے صرف فارن فنڈنگ کیس ہی نہیں بنایا بلکہ اس میں بہت سے سنگین الزامات بھی لگے ہیں، جیسا کہ اسرائیل سے اور بھارت جیسے ملک سے بھی ان کو فنڈنگ ہوتی رہی ہے، اور یہ اتنے 126 دن کے جو دھرنے ہوئے اور اس کے بعد جو اتنا زیادہ خرچہ ہوا، کیا یہ ایک عام پارٹی کر سکتی ہے کہ وہ حکومت تک بنانے کے قابل ہو جائے؟ اس میں کچھ نہ کچھ تو لوچا ہے، کچھ نہ کچھ تو گھپلا ہے۔ اس گھپلے کو اکبر ایس بابر نے کلیئر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کو طول دینے کے لیے 30 تاریخیں ڈالی گئیں اور 30 تاریخیں ڈلوائی گئیں، بلکہ 30 تاریخیں ڈلوا کے اس کو کیس کو لمبا کیا گیا۔ اسی طرح 8 وکیل تبدیل کیے گئے جس سے کیس مزید طول پکڑتا گیا۔ اسی طرح پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کی دائرہ کار کو بھی چیلنج کیا۔ اب جبکہ 19 جنوری کو پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس نپٹایا جائے گا، اب اس کا فیصلہ کیا ہونا ہے، کس کے حق میں آنا ہے، حالانکہ صاف ظاہر ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس کو زیادہ لٹکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ڈی آئی کی پوری قیادت، مسلم لیگ نون، مریم نواز اور ساری قیادت مل کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے باہر ایک احتجاج کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز اس احتجاجی ریلی کی قیادت کریں گی اور الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کریں گے۔ اس احتجاج کی کال میاں محمد نواز شریف نے بھی دی، اور یہ ایک بہت صاف اور سیدھا مقدمہ گزشتہ 6 سال سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں لٹکا ہوا ہے۔ فیصلہ صرف اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ کٹہرے میں کھڑے شخص کا نام نواز شریف نہیں، عمران خان ہے، اور فنڈنگ کے مقدمے میں ملوث جماعت کا نام مسلم لیگ نون نہیں، پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی کی غیر قانونی فارن فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے ایک مقدمہ 2014 میں دائر ہوا، یعنی آج سے تقریباً 6 سال پہلے۔ یہ مقدمہ مسلم لیگ نون یا کسی دوسری اپوزیشن جماعت نے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ایک بانی رکن نے دائر کیا تھا۔ آج تک یعنی اب تک اس کے اس سادے سے مقدمے کی 70 سماعتیں ہو چکی ہیں، 70۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اپنے سینے پر صادق اور امین کا تمغہ سجائے نعرے لگانے والا عمران خان، جو یہ کہتے تھکتا نہیں تھا کہ احتساب میری ذات سے شروع کیا جائے، یعنی عمران خان سے شروع کیا جائے، اب اپنے اقتدار اور اپنے سرپرستوں کی حمایت سے انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے۔ اس نے مختلف ہیلوں اور بہانوں سے 30 بار کیس ملتوی کروایا،
8 बार वकील बदले, इलेक्शन कमीशन के 20 ऑर्डर्स को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मामले को टालने के लिए आला सतहों पे यानी आला अदालतों में 6 मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की ताकि ये केस सुना ही ना जा सके। मार्च 2018 में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग की जांच पड़ताल के लिए एक स्क्रूटनी कमेटी कायम कर दी और हुक्म दिया कि 1 माह में रिपोर्ट दी जाए। पता नहीं ये नूरा कुश्ती थी या क्या था। आज तकरीबन 2.5 साल हो गए, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। अक्टूबर 2019 में इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पर लिखा कि ये केस तारीख में कानूनी अमल की तजलील की बदतरीन मिसाल है। अब 7वें साल में इमरान खान ने तस्लीम कर लिया है, ये 2-3 दिन पहले आपने भी सुना होगा, कि फॉरेन फंडिंग में खराबियां हुई हैं और कहा है कि एजेंटों ने ये काम किया होगा। भाई, ये एजेंट कोई राह चलते लोग नहीं है, बल्कि बाकायदा पीटीआई के नाम से अमेरिका में रजिस्टर्ड 2 कंपनियां हैं जो इमरान खान के हुक्म पर वजूद में आई और उसी की निगरानी में ही उन्हें चलाया जाता रहा। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के 23 अकाउंट्स की मालूमात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम की हैं। इमरान खान ने इनमें से 15 अकाउंट्स को छुपाया और फ्रॉड के साथ उन्हें इलेक्शन कमीशन को दी गई रिपोर्ट में शामिल ही नहीं किया, जो कि कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। इमरान खान ने ना कुल रकम बताई और ना ही जराए बताए और ना ही कोई मनी ट्रेल दी और ना ही कोई रसीदें दी। शफाफियत का ढोल पीटने वाले इमरान खान के माली मामलात में शफाफियत का नामो निशान ही नहीं है। मगर पाकिस्तानी कौम ये जानना चाहती है कि कितना पैसा जमा हुआ और ये पैसा कहां गया। अगर इसमें कोई करप्शन नहीं हुई तो भाई फिर छुपाया क्यों गया और फिर इलेक्शन कमीशन कौम को ये तफसीलात देने से क्यों और किसके कहने पर कतरा रहा है, क्यों गुरेज कर रहा है, क्यों पाकिस्तानी कौम को अंधेरे में रखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन क्यों इस मामले पर फैसला नहीं कर रहा जबकि ठोस सबूत मौजूद है और इमरान खान के पास कोई सफाई भी नहीं है। ये इंसाफ की रुसवाई और पामाली की शर्मनाक कहानी है। कौम इस पर भरपूर एहतजाज करती है। ये एहतजाज इलेक्शन कमीशन की अपनी आईनी जिम्मेदारियों से कोताही और बेजा ताखीर के खिलाफ है, जिसका कोई जवाब नहीं है। और ये एहतजाज उनके भी खिलाफ है जिन्होंने एक बददियानत और नाअहल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत करने के बाद उसकी चोरी, उसकी बददियानती और उसकी लूट मार की पर्दा पोशी को भी अपनी जिम्मेदारी बना लिया है। 19 जनवरी को पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के सामने एहतजाज करने का फैसला किया है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरे बहनों और भाइयों, आप भी
PDM की आवाज में आवाज मिलाकर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और पाकिस्तान को नाइंसाफियों से आज़ाद करवाएं। बहुत शुक्रिया। और रावलपिंडी की मुकामी क़यादत ने भी इस पे जोर दिया। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी हमारे टिकट होल्डर हैं, MNAs MPAs हजरात हैं, सेनेटर हैं और जितने भी वर्कर हैं, उहदेदारान हैं, बिलखुसूस यूथ के नौजवान, MSF के नौजवान, लेडीज़ विंग, जितने भी ताजर बरादरी के हमारे जितने भी ट्रेड विंग के साथी हैं, मैं सबको 19 तारीख बरोज़ मंगल सुबह 11 बजे रावलपिंडी कैंट व शहर के तमाम मेम्बरान कैंट बोर्ड, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, तमाम हजरात 11 बजे नवाज शरीफ पार्क मरी रोड पर पहुंचे। हम अपने कायदीन के संग इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचेंगे, जहां अल्लाह ताला के फजल करम से हम फॉरेन फंडिंग केस के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और स्क्रैप टोले के खिलाफ इंशाअल्लाह अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के संग 19 जनवरी बरोज मंगल 11 बजे नवाज शरीफ पार्क से चलेंगे और इंशाअल्लाह 1 बजे हम इलेक्शन कमीशन के सामने होंगे। और ये फॉरेन फंडिंग का केस जो है 6 साल से जो जुल्म हो रहा है इस आवाम के साथ, उसका हिसाब देना होगा, जवाब देना होगा। जालिमों, हिसाब दो, अवाम को जवाब दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सज्जाद खान, साबिक उम्मीदवार NA-60 रावलपिंडी, अपने तमाम मुस्लिम लीगी शहरों को, यूथ विंग को, MSF के नौजवानों को और लेबर विंग के और पिंडी के तमाम मुस्लिम लीगी वर्कर से दरख्वास्त है कि कल 8 बजे सुबह इंशाअल्लाह ताला होटल ग्रीन पैलेस में एक ग्रैंड नाश्ते का एहतमाम किया गया है। मेरी आपसे इस्तदा है कि बराए मेहरबानी जोग दर जोग कल हमारे साथ सुबह नाश्ते में शामिल हो, ताकि उसके बाद हम जुलूस की शक्ल में नवाज शरीफ पार्क और उसके बाद अपनी कायद मोहतरमा मरियम नवाज के साथ शामिल होकर इलेक्शन कमीशन पहुंच सकें और इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कल 19 जनवरी बरोज़ मंगल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने PDM के प्लेटफार्म से एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा प्लान किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम रैलीज़ की क़यादत कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बहादुर बेटी मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद फरमा रही हैं। मेरी इस पैगाम के ज़रिए इस्लामाबाद के तमाम कारकुनान से गुजारिश है कि आपको इनफरादी तौर पर तमाम रूट्स और जिन जगहों पर जमा होकर आपने रैलीज़ की शक्ल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आना है आगाह कर दिया गया है। बराए मेहरबानी वक्त की नज़ाकत को मलूज़ खातिर रखें, जो औकात आपको बताए गए हैं उनकी पाबंदी करें, क्योंकि मुकर्रर वक्त में ही इस एहतजाज ने इख्तिताम पजीर होना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसको पिछले 6 साल से दबाए हुए है और उसका फ़ैसला नहीं कर रहा, जिस वजह से अपोजिशन ने मुतफ़िका तौर पर यह एहतजाज करने का फ़ैसला किया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये एहतजाज पुरअमन होगा और ये एहतजाज अपोजिशन का आइनी हक है। मैं आपकी शमूलियत का पेशगी शुक्रिया अदा करता हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह ताला कल बरोज़ मंगल मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी के तमाम जुलूस अपने अपने टिकट होल्डरों की क़यादत में, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मुस्लिम लीग कारकुनों और अहदेदारों की क़यादत में, जिसमें मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन, यूथ विंग, MSF और मुकला विंग शामिल होंगे। इंशाअल्लाह ताला 11 बजे नवाज शरीफ पार्क पहुंचेंगे और वहां से तमाम रास्ते, तमाम काफिले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में पहुंचेंगे और दफ्तर पाकिस्तान मरियम नवाज का इंशाअल्लाह ताला कल तारीखी और शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। इस रैली की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। शेख रशीद, जिसे इमरान खान कहते थे कि मैं तुम्हें अपना चपड़ासी भी ना रखूं, चपड़ासी तो उन्होंने नहीं रखा, लेकिन अपोजिशन को टफ टाइम देने के लिए ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि कुछ अरसे के लिए वजीर दाखिला बना दिया गया है।
اور وزیر داخلہ اپنے مخصوص انداز میں اپوزیشن کو ڈرانے دھمکانے میں لگے ہوئے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں ڈرا نہیں رہا، لیکن یہ تو سیاسی ہتھکنڈے ہوتے ہیں۔ بلکہ فضل الرحمان کو کہا گیا ہے کہ آپ مدرسے کے بچوں کو نہیں لائیں گے، مدرسے کے طالب علم اگر ووٹ ڈال سکتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ ہونے والی ریاستی بد انتظامی کا احتجاج تو کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن شیخ رشید جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے راستے نہیں روکیں گے، انہوں نے کنٹینر اب آج رات سے لگانا شروع کر دیے ہیں، فیض آباد میں کنٹینر رکھ دیے گئے ہیں، اور اسی طرح جو ہمارے مقامی رہنماؤں کے جتنے بھی پینا فلیکس بینر لگائے گئے ان کو اتارنے کا کام تیزی سے اس وقت رات کو جاری ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ یہ تو کل آنے والا دن بتائے گا کہ کون کامیاب ہوتا ہے۔ راولپنڈی مسلم لیگ نون کا گھر سمجھا جاتا ہے اور 55 لاکھ سے زیادہ کی آبادی کے شہر کی 7 ڈسٹرکٹ ہیں، اور یہاں پہ بلدیاتی الیکشن میں مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کیا ہوا ہے۔ پورے پنجاب میں مسلم لیگ نون کی جڑیں ابھی تک موجود ہیں۔ اتنی بڑی آبادی کے شہر میں سے اگر 1 لاکھ افراد بھی نہیں نکلتے تو یہ ہماری مقامی قیادت کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم جی۔